time is on. Riga Pranga. Riga Pranga. Setting the play. Yababa bola. Pasa kay Strider. Strider, umikot, bigay kay Bernard Pastoral. Now on Strider. Strider. Strider for two. Go. Riva by Prestado. Prestado. Wow. Pusha. Ang tuloy naman doon. Grabe si Basquet. Pagka-long sleeve talaga. Talaga yan. Yun. 1-0. Riga Pranga, binababa ang bola, pasa kay number 7. Number 7, Antonio. Balik kay number 2, Pastoral. Pastoral. Bigay kay number 14. No, nagkaranagawan. Nakuha ni Aurelio. Bigay kay number 7. Bigay kay number 12. Liga you. Number 2, Pastoral. To number 7. Number 7, Pastoral. Pasa kay number 8. Uy, nabitawan ang bola. Parang Kobe yun, ha? Huli, Pastoral. Oh, tuloy no? Tuloy no? Pastoral, oy. Grabe. Grabe. Ang bilis mo tumakbo eh. Ayan na. Llega for 2. Yes, sir. 2 points. 5-0. Labas ang bola. Number 12, Wilson. Uy. For 2. Yes, sir. 2 points. 7-0. Number 8, Saide. For 3. No. Nagkaroon na gawan. Tawa ni number 0. Number 0. Bigay Tuason. Tuason. Wala. Nakuha ni Aurelio. Yung isa dyan. Magkano? Number 8, Strider. Bigay kay Sir Wilson. Kinita ko yan, ha? Number 14. Anong gagawin mo? Uy, grabe naman yun. Barbar! Carbaroy! Riga Pranga for 2. No! Nakuha ni Prestado. Prestado. Tama kay Wilson. Wilson. Pin mo ba siya? Kobe Bryant? Wala? Jeda. Bumangga. Holding foul na naman. Nice see! Wow! Aurelio. Wala. Nakuha ni number 1. Number 1. Bigay kay number 8. Number 8. Bigay kay Riga Pranga. Riga Pranga. Balik kay Strider. Strider for 3. Mahina na doon. Nakuha ni number 12. Wilson. Wilson. Pasa kay Tuason. Tuason. To Prestado to Wilson. Wow! 9-0. Pastoral for 3. Short. Nakuha ni Aurelio. Aurelio, binababa ang bola. Drop pass. Nakuha ni number 7. Number 7, Marmar. Marmar. Pasa kay Idol. Yo! 9-2. Patrick, ready ka. Next game ka, Trick, ha? Prestado. Sige kay Tuason. Balik kay Wilson. Balik kay number 17. Jega! Uy! Sir Dave, next game kayo. Ready kayo, ha? Next game.
Wala. Nakuha ni number 14. Pasa kay Slide. Slide. Stop. Bigay kay number 14. Number 14. Wow. Side ball. Slide. For 2. Uy, nakuha number 14. Wala pa rin. Nakuha ni Jega. Pinasa kay Orlando. Balik kay Tuaso. Tuaso. Balik kay Prestado. Prestado. Uy. Nakuha ni number 4. Bakit yun ah? Lumiliyat yun ah. Sumakit na siya. Lumiliyat pare. Jega. Yes, sir. Nice pass. Number 8, Slide. Slide. For 2. Go. Slide. Balik kay Marmar. Marmar. For 2. Change score tayo. Change score. 11-4. Lama pa rin ang Team Otix. Jega. Balik kay Tuaso. Tuaso for 2. Go. Rebound by Slide. Balik kay number 7, Marmar. Marmar. Tumira sa 3. In and out. Rebound by number 0. Bigay kay Prestado. Prestado. To Tuaso. Tungkol by Tuaso. Marmar. Dinarawa ang bola. Aliyong play. Number 8, Slide. Pumesa sa 3. Pinasa kay Maymar. Wala. Nawa. Save ball. Number 14. Uy, nakuha ni Tuason. Tuason, pass ring attack. Pero na doon si Pastoral. Pastoral. Grabe naman Pastoral. Nakuha ni number 17. Bigay kay Idol, balik kay Tuason, balik kay Prestado, balik kay Wilson. Grabe naman ball movement. Antonio. Pasa kay Traveling. Prestado. Bigay kay Tuason. Using the glass. Veteran. 17-4. Marmar. Pasa kay Slide. Slide for 3. Go. Pinigay kay number 7. Nagkaroon ng 1. Nawa ngayon ni Rega Franca. Yes, sir. 2 points. Bigay kay Wilson. Wilson. Sa gitna. Bumali-bali. Bigay kay Tuason. Tuason. Bigay kay Jega. Balik kay Oralio. Oralio pa rin. Nawa number 14. Bigay kay number 7. Wow. Number 7, Antonio. Bigay kay Idol ito Franca. Inalaw. Rebound by number 0. Bigay kay number 12, Winston. Tawa ni Marmar. Marmar. Capturing opportunity. Kaya lang naman po kayo ni Slide. Nagkaroon ang gawa naman ni Orlando. Bigay kay Winston. Bigay you. 9-6. Last 55 seconds. Marmar for 3. So, nawala ka sa team. Balik kay number 12. Bigay kay Orlando. Tumulas ang bola. Ayan na si Idol. Uy. Boss JM. Uy. Mamatay na crossover. To Wilson. Short. Nawa ni Pastoral. 20 seconds. Pastoral. For 2. No. Nawa na sa DJ Gabriel kay Tuason. Tuason. 10 seconds. For 3. Ben. 5 seconds. 3, 2, 1.
Okay, next game. Pasok, Patrick. Patrick, Sir Jay. And